पिला माने रश्मि सार ए टू जेड यूट्यूब चैनल रे रश्मि सार तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज आलोचना करवा कैंटरब्यूरी टेल्स जोटा जियोफ्री चर्सर द्वारा लिखित एटा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिकटा बहुत आगरू एटा आमर डिस्कशन करिवार थिला किंतु रही जाइजी अवहेलारू। ठीक अच्छे आज आलोचना करवा कहीं तार आर गोटे विषय आस सेकेंड सेमिस्टर जो मानकर एनईपी रे जो कोर्स अच्छी सेकेंड सेमिस्टर वाइफ ऑफ बाथ टेलटा अच्छी तेणु सेटा पढ़ेवा पूर्व भाविली कैंटरब्यूरी टेल्स विषय आलोचना करदेले से विषयटा को जो मैंने पढ़े टे भलसे बुझीपारे। तो ये कैंटरब्यूरी टेलटा हूँ चर्सर लाइफ मु पढ़ई थी तांकर तीनोटी पर्यायर से लिखिथिले फ्रेंच प्रभाव रे इटाली प्रभाव रे इंग्लिश प्रभाव तीनटा गाँकर लेखा थिला तीनटा भाषा रे से जो तांकर जेतेटा रचना लास्ट जो इंग्लिश पर्याय थिला एइटारे होची कैंटरब्यूरी टेलटा होची फेमस वर्क थिला। कौन से विषय आलोचना करवा इंग्लिश लिटरेचर को जियोफ्री चर्सरंकर बेस्ट जोटा से दान करिसंती कैंटरब्यूरी टेल। तेणु एथिरे कौन वर्णना कराई ना से समय इंग्लैंड रो सामाजिक जीवन यापन तांकर चलनी रीतिनीति केमिति थिला एथिरे सेटा चित्रित भल भाव में कराई। कौन स्टोरीटा हेची ना स्टोरीटा ये हेची इंग्लैंड रे जोड़े इंग्लैंड ब्रिटेन कहला ग्रेट ब्रिटेन जोड़ा यूनाइटेड किंगडम यूके बोली कहूचे गोटे केंट बोली गोटे हेटी जिला अच्छी सेठी गोटे चर्च अच्छी ता ना कैंटरब्यूरी चर्च सेटा सेंट बा सन्थ अगस्टाइन द्वारा षष्ठ शताब्दी रे सेटा स्थापना कराइथिला कोटा ए जो गिरजाटा बा चर्चटा। तेणु एठिकी प्रत्येक ख्रीस्टियन माने तांकर पवित्र धर्मपीठ भाव में एठिकी बुलिया को आसी थांती बा पर्यवेक्षण करिया को आसी थांती। आमे जेमती आमर धर्म स्थान को सब जाउचे से माने भी तांकर एटा पवित्र धर्म स्थान से माने एठिकी आसंती। तेणु एइटा को भित्ति करके जियोफ्री चर्सर लिखिथिले कैंटरब्यूरी टेल्स। ये जो कैंटरब्यूरी टेल्स रे टोटाली आमर जमी धर विभिन्न धाम को आम यात्रा करुचे बस रे जाऊे द्वारका जाऊे एठी जाऊे सेठी मथुरा बुलिकी आसुचे से भाया एठी किछि पिलग्रिम्स 29 जन तीर्थयात्री एमाने एकत्रित होइथिले जीवा पई इंक्लूडिंग चर्सर और तांकर गोटे गाइड थिला ता ना होची हैरी बेली से तांकु नेकी बुलेया को आनिबो बुझिला ना नहीं। तेणु सी कही थिला ए यात्रा रे कौन हम समस्ते गप कहे बाट दूर बाट आमे बस रे जाउथिले से माने चाल चालिके जाउथिले चाल चालिका भितर जो 30 जन थिले गला बेले दीदीटा गप कहिबे फेरिला बेले दुई दुईटा गप कहिबे ता माने एटा केते हेगला 120टा गप हेगला किंतु चर्सरंकर डेथ हेगला लिखा ही पालानी इनकम्प्लीट रही गला कौन है देखिबा। गोटे स्प्रिंग सीजन रे संध्या समय जियोफ्री चर्सर टाबार्ड इन रे उपस्थित रुहंती। सेठी कौन हेची ना कैंटरब्यूरी यात्रा पई सेठारे इंग्लिश समाजर विभिन्न स्तर लोक माने एकत्रित होइथांती कोठी से जो टाबार्ड इन रे चर्सर मध्य से दल रे जोग देले जीवा पई। तेणु से जो टाबार्ड इन रो मालिक जे हेरी बेली एमानकर नेतृत्व नियंती जे मु तुमको गाइड भाव में नहीं बुले आनी। तेणु से जो हेरी बेली जे मालिक कहवा अनुसार जे प्रत्येक यात्री जीवा बाटरे दुईटी और फेरिला बाटरे दुईटी एभली 4टी गप कहले आमर समय अतिबाहित हो आ समय जना पड़िबो नाही एवं जार गल्प श्रेष्ठ विवेचित हेबो ताकू जो फेरिया बाटरे
ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଦେୟରୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତାକୁ ଟାବର୍ନ ଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ୟାଣ୍ଟରବ୍ୟୁରି ଟେଲ୍ସରେ ଜିଓଫ୍ରି ଚର୍ସର ପ୍ରାୟ 128ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟରବ୍ୟୁରି ଟେଲ୍ରେ ତା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଲୋଗରେ 24ଟା ମାତ୍ର ଅଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରେମ, ବୀରତ୍ୱ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ, ସମସାମୟିକ ସମାଜ, ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୂପକ ଆଦି ସେ ଗପ ଗୁଡ଼ା ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ତା ସହିତ କମେଡ଼ି ହେଲା କି ଏ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ସ ଟେଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗପ, ସେଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁଇ ସୈନିକ ବନ୍ଧୁ ଏମିଲି ନାମକ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ବା ରୂପସୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବାରୁ ବିଚାରୀ ଏମିଲି କ'ଣ କରିଛି, ଏ ଉଭୟଙ୍କର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ସେ ସମୟରେ ସମାଜରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରେମ ଓ ନାଇଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରୁ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିପାରିଛି। ଏବଂ ଯେତେ ଗୋଟି ଗପ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗପ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନର ତା ପେଶା ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟରବ୍ୟୁରି ଟେଲ୍ସର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ତାର ବେଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଲୋଗଟା ହେଉଛି ତାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ତାର ଉପପ୍ରମଣିକା ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରୋଲୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମଯାଜକ ଅଛନ୍ତି, ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ନାବିକ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର, ମିଲ୍ ମାଲିକ, କବି, କୃଷକ, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଏଥିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜା ଆଉ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତକ ଭଳି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ ଭିତରେ କବି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ପାଠକ ଯେମିତି ଆପଣାର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ସର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମଣିଷ ତ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଟିକେ ରହିବ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏ ଗପ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟୋରି। ତେଣୁ ଆମ ମାନବ ଜୀବନରେ କେତେକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାହାକୁ କିଭଳି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରେ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରରେ ଚସର ହିଁ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟରବ୍ୟୁରି ଟେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏବେ କିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟରବ୍ୟୁରି ଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ କିଛି ସମ୍ୟକ୍ ଭାବୁଛି, ବେଶୀ ନହେଲେ ବି କିଛି ସମ୍ୟକ୍ ତୁମମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ବାଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ପଢ଼େଇବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଟରବ୍ୟୁରି ଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, ସେଥିରେ କିଛି ପଢ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।